Okay guys, welcome back to my class. So today we're going to discuss about transactional text using passive voice, ya. Percakapan atau dialog menggunakan kalimat pasif. So sambil rintik hujan di luar, saya akan bersama kalian menjelaskan apa itu kalimat pasif. So now let's move on to this dialogue. Okay, let's see the dialogue. Read the following dialogues. Pay attention to the bold type expressions. Bacalah, mari kita baca. Let's read together. And then pay attention, perhatikan pada ungkapan atau kalimat yang dicetak tebal. Okay, let's start with dialogue 1. Rangga, hey, why are you crying? Shirley, my toy car was broken by Dio. Rangga, don't worry, I'll buy the new one for you tomorrow. Shirley, really? Thanks a bunch. Rangga, yeah, sure, don't mention it. Dialogue 2. RD, Danny, can I borrow your laptop? I needed to type my proposal. Danny, sure, RD. It is being used by my sister. She's sending an email to her friends in Europe. RD, oh, no problem. I'll use the school's computer then. Danny, anyway, why don't you use your own laptop? RD, mine has been sold since a week. Okay, from those two dialogues, we've got 3 examples of passive voice, passive sentence. The first one is, my toy car was broken by Dio. Ya, ketika Rangga bertanya, why are you crying? Kenapa kamu menangis? Shirley menjawab, my toy car was broken by Dio. Mainan mobil saya dirusak oleh Dio. Ya, mobil mainan saya dirusak oleh Dio. Jadi itu kalimat pasif, ya. Kemudian the second example is, it is being used by my sister. Ketika Ardi bertanya pada Danny, Danny, can I borrow your laptop? Boleh saya pinjam laptopmu? Danny menjawab, sorry Ardi, it is being used by my sister. Maaf Ardi, it itu laptopnya Danny. My laptop is being used by my sister. Laptopku sedang digunakan oleh my sister, kakak saya. She's sending an email. Dia sedang mengirim email. Jadi laptop saya sedang digunakan oleh kakak untuk mengirim email. Jadi sedang digunakan. Being di sini bermakna sedang. It is being used by my sister. Itu kalimat pasif yang kedua. And then third example, mine has been sold since a week. Laptopku, milikku, mine milikku artinya laptopnya Ardi, laptopku telah dijual sejak seminggu. Mine has been sold since a week. Laptopku telah dijual sejak seminggu. Okay, we've got 3 examples of passive voice here. Let's discuss the structure of passive voice, how they form. Okay, move on. The structure. Here you go. We've got 3. The first is, my toy car was broken by Dio, and the second is, it is being used by my sister. It is being used by my sister. And the third is, mine has been sold since a week. So my toy car, it, mine, ini disebut dengan, ini adalah subjek dari kalimat pasif ini. Kemudian setelah subjek, kita punya was, is, been. Ya, ini disebut dengan be. Ini adalah be, ya. Was, is, been. Selain ini ada juga be yang lain seperti are, were, ya. Itu disebut dengan be. Has been atau have been. Kemudian kita di sini pakai broken, verb 3, kata kerja ketiga dari break merusak menjadi broken, be tambah broken menjadi
dirusak. Was tambah verb dirusak. Used, digunakan. Bentuk ketiga dari use, menggunakan. Be, is, ditambah verb 3-nya used, menjadi digunakan. Tambahkan being, sedang digunakan. Kemudian been, tambah sold, has been sold, telah, has, telah dijual. Oke, verb 3. Jadi ini adalah broken, used, dan sold, itu adalah verb 3. Jadi, so the structure of passive sentence, subject, be, and verb 3. Okay, you got it? Okay, to make sure that you got the point, let's move on to what is passive voice then? What is passive sentence? Apa itu kalimat pasif? Kita punya 3 contoh. My toy car was broken by Dio. Mobil mainan saya dirusak oleh Dio. It is being used by my sister. Laptop saya sedang digunakan oleh kakak saya. Mine has been sold since a week. Laptop saya telah dijual sejak seminggu. Kita punya 3 contoh kalimat. Jadi apa itu kalimat pasif? Nah, kita bisa menyimpulkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Subjeknya dikenai pekerjaan. Mobil mainan saya dirusak. Ya, ini mobilnya yang dirusak. Kalau kalimat aktif, subjeknya yang melakukan pekerjaan. It is, laptop saya sedang digunakan. Laptop subjeknya digunakan. Okay. Itu kalimat pasif. So, let's move on to task 2. Make passive sentence using the words given below. See the examples. Ya. Jadi buatlah kalimat pasif menggunakan kata-kata yang diberikan. Nanti lihat contoh berikut. Examples. Contoh yang pertama ada 3 kata cake, eat, every day. Ada cake sebagai subjek, kue, eat, makan, kemudian keterangan waktunya every day. Jadi kalimat pasifnya menjadi the cake is eaten by John every day. Ya, the cake is eaten by John every day. Kue itu dimakan. Eaten adalah kata bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga dari eat. B-nya is. Ya. Kue itu dimakan oleh John setiap hari. Kemudian contoh kedua, novel, write now. Subjeknya novel, kata kerjanya write, menulis sekarang. Jadi kalimat pasifnya, the novel is being written by Rika now. Novel itu sedang, now karena sekarang maka ada sedang. Written, ya bentuk ketiga dari write, sedang ditulis, B-nya is, B tambah verb 3 menjadi ditulis oleh Rika sekarang. Contoh ketiga, stones collect for an hour. Batu-batu mengumpulkan selama sejam. Oke, subjeknya batu-batu, kata kerjanya collect, mengumpulkan, keterangan waktunya selama sejam. Jadi kalimat pasifnya menjadi the stones have been collected by the beggar for an hour. Ya, boleh. Batu-batu itu telah dikumpulkan oleh pengemis selama sejam. Ya. The stones, jamak ini batu-batu maka pakai have. Ya. Have been, telah di-collected, dikumpulkan oleh si beggar. Oke. Contohnya sekarang kerjakan 10 ini kalimat. Buatlah kalimat